Welcome to this safety training on the correct use and handling of a self-propelled sprayer. This session will cover potential hazards, pre-operational checks, operational safety, and post-operation protocols. Let's get started. Potential hazards. When operating a self-propelled sprayer, you may be exposed to the following hazards: chemical exposure, high-pressure hydraulic leaks, crush injuries and pinch points, noise and hot surfaces, machine rollover on uneven ground, slips, trips and falls. Maligayang pagdating sa pagsasanay sa kaligtasan na ito sa ang tamang paggamit at paghawak ng self-propelled sprayer. Sasaklawin ng session na ito ang mga potensyal na panganib, pre-operational checks, operational safety, at post-operation protocols. Simulan na natin. Potensyal na mga panganib. Kapag nagpapatakbo ng self-propelled sprayer, maaari kang malantad sa mga sumusunod na panganib: pagkakalantad sa kemikal, mataas na presyon, hydraulic. Bienvenue à cette formation à la sécurité sur l'utilisation correcte et la manipulation d'un pulvérisateur automoteur. Cette session couvrira les dangers potentiels, les contrôles. د خوندیتوب د روزنې ته ښه راغلاست سمه کارول او د ځان چلونکي سپرې اداره کول. دا غونډه به احتمالي خطرونه د عملیاتي د مخه چکونه، عملیاتي خوندیتوب او د عملیاتو وروسته پروتوکولونه پوښ کړي. راځه چې پیل کړو. احتمالي خطرونه. کله چې د ځان چلونکي سپریر کاروئ، تاسو ممکن د لاندې خطرونو سره مخ شئ: کیمیاوي افشا کول، لوړ فشار،